Assalamualaikum warahmatullah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon to all ladies. Right. Now, for FA1, the first chapter, today I will continue with today I will start with chapter 1. Right. So chapter 1 is Introduction to Accounting. So in this chapter we will look at the definition of accounting and bookkeeping, the importance of accounting correctly, explains the uses of accounting information correctly, discuss the history of accounting, explain types of accounting and financial statements, state the careers available in the accounting field, and explain the advantage and disadvantage of types of business organizations. Right. Now, for chapter 1, this one is just introduction. This means kita ambil tahu sajalah apa-apa yang berkaitan dengan accounting field. So we will in this chapter we will not prepare any account yet. So we will not learn regarding journal entries and then recording process in the account and then transfers to trial balance and financial and then prepare financial statements. So we will not do that. Okay. So dalam chapter yang pertama ni, ini adalah teori sahaja. Apa yang perlu kita tahu serba sedikit tentang accounting. Right. First, what is the definition of accounting? When we say about accounting, dia ada perkataan daripada account and counting. So account means kita prepare account, recording process account, and then counting, we count the figures. Ini saya punya terjemahan lah, right? So accounting is process of identifying, measuring, recording, and summarizing business transactions in monetary unit, interpreting and communicating the financial data of business in order to assist the shareholders in making decisions. So accounting is process of identify, measuring, recording, and summarizing. Summarizing what? Business data, financial data for business. So what is financial data for business? All the transactions involved. So bila kita berbicara tentang bisnes, dia berkaitan dengan proses jual dan beli. Dan bagi pelabur, mereka tak nak lihat kepada proses jual beli tu. Mereka nak melihat kepada summary ataupun rumusan. Apa summary yang mereka nak tengok? Whether company gain profit or loss. Itu yang mereka hendak tahu. That's for investor or shareholder or business owner. So itu yang mereka nak tahu. For creditors, pemberi pinjaman, apa yang mereka nak tahu? Kebolehbayaran. Whether this company can pay for their debt or not. So itu kaedah untuk creditors. So uh, kita panggil apa tu? Financial statement users, dia melihat pandangan yang berbeza based on mereka punya interest. Shareholder interest dia kepada untung. Kenapa interest dia kepada untung? So shareholder akan dapat bayaran dalam bentuk dividen, okay, dalam bentuk kalau pekerja dalam bentuk bonus. So itu yang mereka hendak tahu. Alright. So when we talk about accounting, these 4 keys are involved. First, identify the key financial components, assets, liabilities, equity, incomes, and expenses. These are accounting elements. Okay, so ini adalah elemen dalam perakaunan: asset, liability, equity, income, and expenses. So each transaction, dia akan masuk either assets, liability, or equity. Okay, and then certain transactions will be included in income and expenses. Okay, so bila income and expenses, dia akan masuk di bahagian yang mana? Dia akan masuk equity. Income and expenses, dia akan masuk dekat part equity. Kenapa part equity? Sebab equity adalah modal, capital plus return earning. Ataupun modal tambah, kita panggil apa tu? Return earnings, pendapatan terkumpul. Okay, ataupun tambah untung bersih atau tolak rugi bersih. So elemen untung bersih, rugi bersih tu dia melibatkan income dan expense, hasil dan belanja. So hasil tolak belanja akan menghasilkan either untung atau
rugi. So itu keadaan dia akan masuk dalam equity. But certain income and expenses will also involve in asset and liabilities. So apa itu income, expenses ataupun hasil dan belanja akan masuk dalam asset dan liability. Hasil belum terima, belanja prabayar. Okay. Revenue, receivable, hasil belum terima, receivable ataupun accrued income, and then belanja prabayar ataupun prepayments, prepaid expenses. So dia akan masuk sebagai asset. But for hasil terdahulu, unearned income dan juga belanja teraccrued, accrued expenses will be included in liabilities. Okay. Tetapi secara asalnya income and expenses will be included in equity. This one we will look at chapter 2. Okay, measuring measures the monetary value of key financial components. Recording transform the information from documents into the books. So recording process involve first from source document, we'll record in journal entries. Okay, kita akan record dalam journal and then transfer to ledgers. Okay, so dari journal kita akan masuk dalam ledger, and then the last one is summarizing. So what is summarizing? Preparing financial statements. We have two types of financial statements. Sorry, there are basically four types of financial statements. Tetapi kita akan for FA1, we will prepare only two statements: statement of profit or loss, and then statement of financial position. So ada dua, SOPOL dan juga SOPI. So dua tu kita akan prepare. Right. So what is bookkeeping? Bookkeeping, also known as record keeping, process of identifying, measuring, recording, and summarizing business transaction in monetary units. Bookkeeping is a part of accounting. So bookkeeping, kalau kita lihat, bookkeeping ni dia masuk part yang mana? Dia masuk sampai part recording. Ya, yeah. Kenapa part recording? Sebab part dia apa tu? Dia proses kita nak record daripada source document, dokumen sumber, and then we record in journal entries, and then we prepare ledgers and trial balance. Okay, and then prepare financial statements. So itu proses bookkeeping. Tetapi kenapa dia subset kepada accounting? Kalau kita tengok accounting, dia melibatkan sama saja proses dia. Identify, measuring, recording, summarizing. So what is the main difference between accounting and bookkeeping? So accounting involve interpreting and communicating the financial data. So that is accounting. Okay, bila kita just prepare sampai financial statements, itu adalah bookkeeping. Tapi bagaimana kita nak jadikan kita katakan accounting tu dia communicate? How? Bagaimana kaedah communication tu? So kalau company mereka terbitkan annual report, so that itu kaedah communicating. Okay, annual reports, right? And then in accounting also we learn dalam apa tu, siap perakaunan kan kita belajar kaedah kita nak menyediakan apa kita panggil tu, nisbah. So nisbah itu tak ada dalam bookkeeping. Bookkeeping only shows until financial statements. Okay, so analisis nisbah bila kita prepare, for example nisbah tunai, nisbah apa, ujian asid, begitu kan. So itu adalah kaedah accounting. Kita communicate data tersebut, maklumat tersebut kepada user, right? So bookkeeping versus accounting. Scope for bookkeeping, limited scope. Bookkeeping involve, yang ni boleh baca lah. Cumanya saya nak katakan perbezaan antara bookkeeping dan juga accounting. Bookkeeping adalah proses kita nak menyediakan records daripada source document sampai financial statement. Itu proses bookkeeping. But for accounting, how to communicate this data, this information towards users. Okay, financial statement users. So financial statement users banyak lah. Right, we have internal and external user. Internal users kita ada siapa? We have management, we have BOD, we have employees. So itu adalah internal users. For external users, we have government agencies, apa kita panggil tadi tu? Investors, okay, creditors. So itu adalah external user. So mereka nak melihat prestasi syarikat kita dan membuat keputusan sama ada untuk melabur, untuk memberi pinjaman dan sebagainya.
Right? Okay. Importance of accounting to keep systematic records of business activities, to keep things organized for easier reference, okay, to ascertain the operational profits or loss and financial positions of business, measure the business performance against the production plan, to facilitate rational decision making and use strategies from true and fair financial statements and help detecting risk, errors, and fraud. So these are the importance of accounting. Okay, so each records will communicate information. So setiap rekod tu sebenarnya ada maklumat yang disampaikan. Sebab itu ada satu cabang dalam perakaunan kita panggil sebagai forensic accounting. So forensic accounting kaedah dia macam mana? Dia membedah data. Dia tak sama macam forensik. Kalau dalam medical kita ada juga forensik. Part forensik dalam medical terutamanya yang melibatkan kes-kes polis lah. So dia akan bedah mayat tersebut dan melihat kesan-kesan kecederaan, bukti-bukti apa yang ada pada organ mayat. Okay, dan dari situ dari kesan-kesan sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Yang nyata ni macam kecederaan di luar badan lah, di kulit dan sebagainya yang boleh kita nampak. Kalau yang tersembunyi, kecederaan ni yang melibatkan organ dalaman. So forensik ni dia akan bedah, dia akan tengok part-part sebegini. Sama juga account. So account we have forensic accounting. So forensic accounting bukanlah kita kata kita bedah account tu dengan cara kita koyakkan dan sebagainya, tak. Tetapi forensic accounting, we trace the data. So dari data tersebut sebenarnya kita boleh lihat pergerakan. Contoh macam kita ambil bagaimana yang penyiasatan yang dilakukan ke atas kes-kes pecah amanah yang popular di Malaysia. Kes-kes yang melibatkan money laundering lah, bukan kata pecah amanah tapi money laundering. So money laundering ni adalah pengubahan wang haram. For example, kes yang kita dengar daripada dulu, 1MDB. Okay, so saya rasa masih tidak ada lagi keputusan penuh lah berkaitan dengan kes 1MDB ni yang dibicarakan ke atas Najib Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak tu lebih menjurus kepada apa tu SRC International yang part donation tu dengan rasanya kes cukai yang kena pada dia tu yang melibatkan donation tu, right? Tetapi untuk yang 1MDB ni masih belum ada lagi dia punya keputusan penuh. Tetapi kaedah dia macam begitu. Okay, bagaimana dia nak tengok? Satu, dia tengok pergerakan transaksi. Apa yang berlaku dalam akaun company tersebut. Ke mana wang itu bergerak. So, itu adalah forensic accounting. Setiap pergerakan wang, sepatutnya wang keluar, wang masuk, dia ada dokumen yang terlibat. So, dia akan cek dokumen tersebut. Siapa penerimanya, ke mana pergerakan wang tersebut, berapa banyak dan sebagainya, siapa yang mengesahkan, siapa yang menyediakan. So, itu adalah forensic accounting. Right? So, itu kaedah accounting. So, accounting sebenarnya, selain daripada kita menyediakan maklumat tentang untung rugi sahaja, dia juga melibatkan lots of item. Okay? Yang memerlukan kepada kita panggil kepakaran lah untuk kita hasilkan maklumat tersebut. Right? Okay. Users of accounting information, we have external and internal users. So internal user means parties inside the business. Okay. Owner, managers, investors, existing investors and employees. Okay. Existing investor ni siapa? Kita panggil sebagai shareholder lah. Kalau company, untuk konsep company lebih kepada shareholder, existing investors. Okay, for external user, we have bank, employees unions, bankers, potential investors, supplier, government agencies, okay, public or consumer, economic planners, analysis. So, banyak external investors. Selain daripada 4 item ini, 4 pihak ini, okay, yang lain tu adalah external investor. External users for accounting. Alright, so ini kita boleh fikir secara logik lah. Okay. For internal user, kita ambil analoginya macam kita punya family lah. So family members itu adalah internal user. So external user adalah orang luar selain daripada
family members. Right? Okay. So yang ini saya tinggalkan kepada anda untuk bacalah. Saya rasa yang ni lebih kepada pengetahuan sahaja. Okay. Right. Okay. Uh, for these four, identifying, measuring, recording, and summarizing, this one is bookkeeping. And interpreting and communicating, start daripada identifying sampai communicating, ini adalah accounting. Okay. Baik, yang ini saya tinggalkan dulu. Kita cuba lagi kemudian. Now, a little bit about history of accounting. Yang ini kita dah jumpa masa. Kita dah jumpa tu. This one we have learned in prinsip perakaunan. So, dia taklah terlalu ditekankan sangat sebenarnya. Right? History of accounting. Cumanya kita tahu siapa yang menyediakan Luca Bartolomeo Pacchioli. Frate Luca Bartolomeo Pacchioli. So, yang ini documented di double entry system which has been used until now. Yang ni kita katakan dia yang terbitkan ni, kalau kita nak kata setepatnya dia yang buat, wallahualam lah. Saya tak boleh nak kata memang dia yang cipta. Tak, sebabnya sejarah dunia ni banyak ditulis oleh orang barat. So mereka mengolah mengikut mereka punya cita rasa. Tetapi sebenarnya kalau kita membicarakan tentang accounting, history of accounting, sebenarnya accounting ini sudah bermula lama seiring terciptanya manusia. Okay. Kenapa? Sebab account ini sama konsep macam dosa dan pahala. Kenapa saya kata sama konsep macam dosa dan pahala? Allah ciptakan 10 malaikat utama dengan tugas-tugas mereka. Yang ni yang wajib kita tahulah. Sebenarnya kalau kita tanya berapa ramai malaikat yang Allah cipta ni, wallahualam, hanya Allah saja yang tahu dia punya jumlah. Sebab malaikat yang Allah cipta itu, dia ada tugas-tugas dia yang terperinci. Okey? Cumanya 10 yang utama itu yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Right? Dan kita juga diajar tentang 10 malaikat dengan tugasan-tugasannya. Tetapi kalau kita baca sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kisah di Taif, yang mana ketika Rasulullah datang berdakwah dan orang Taif baling dia dengan batu. And then datang malaikat yang menjaga gunung. Dia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mahu tak saya angkat gunung ni dan hempap kepada penduduk Taif?" Okay. Dekat situ tidak dinyatakan siapa nama malaikat tersebut. Namun Allah cipta malaikat tu untuk jaga gunung. Begitu. Ada malaikat yang Allah cipta untuk memikul arash. Ada malaikat yang Allah cipta untuk jaga neraka. Ketua dia kita tahulah. Ada disebutkan. Tetapi malaikat penjaga yang ada dalam tu dipanggil malaikat Zabaniyah. Right? Banyak lagi malaikat-malaikat yang Allah cipta dengan tugas-tugas dia yang terperinci. Cuma kita tahu 10 saja. Dan daripada 10 itu, 2 kita tahu, Rokit dan Atid, yang mencatat dosa dan mencatat pahala. Kiri dan kanan. Okay? So itu konsep perakaunan sebenar. Dan perakaunan diambil daripada situ. Konsep dia. Alright? So setiap perkara ada dia punya catatan. Dosa dan pahala. Sama juga transaksi untuk bisnes. For business, each transaction must have their own records. So main transaction for business is income and expenses. Okay. Income we record on credit side. Dekat bahagian kanan. Credit means creditor, kanan. Expenses will be record on debit side. Debitor, kiri. So sama juga dosa pahala. Dosa di sebelah kiri, catatan belah kiri. Pahala di catatan belah kanan. So konsep itu dia ambil begitu. Right, so nampak? Means kita dah berada lama dalam sistem perakaunan. Cuma kita tak sedar sajalah. Right, so itu konsep untuk perakaunan. Right, cumanya kita tahu sajalah a little bit the history of accounting started from
3,500 years before Christ, before century BC. Means 3,500 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Tu konsep dia sebenarnya. And then after century, 850 after century ni maksudnya 850 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Okay, so pada tahun 14,494, so kaedah documented double entry system dicipta oleh Luca Bartolomeusz Pacioli. Cumanya saya percaya ada ilmuwan Islam yang berciptanya sebelum ni. Sebelum itu. Sebab banyak konsep, banyak ilmu diambil daripada uh, ketamadunan Islam. Cumanya orang barat ni macam biasalah. Mereka tak akan cerita perkara yang sebenar. So mereka akan cipta cerita perkara mengikut pemahaman mereka sebagaimana kisah Iskandar Zulkarnain. Ada dinyatakan di dalam Al-Quran, tetapi bagi orang barat, mereka kepercaya kepada Alexander the Great. Alright. Okay, baik. Jauh kita pergi. So kita patah balik kepada perakaunan. Okay. So father of accounting, so please read this. Baca saja dulu. Okay, early accounting in Muslim civilization from the historical analysis as viewed from the West. Okay, the Dark Ages in the 5th century. So ni baca. Sebagaimana yang saya katakan, uh, right. So ini boleh baca sejarah perakaunan dalam peradaban Islam, ketamadunan Islam. Okay. Saya tinggal kepada anda lah untuk baca part yang ini. Alright. Now, professional accounting bodies in Malaysia, we have several professional accounting bodies. So what is professional accounting bodies? Some of these accounting bodies provide, kita panggil apa tu? Certificates. Okay. Some of these accounting bodies provide certificates for accountants or chartered accountants. Okay. Dengan cara memberi, ada ujian lah yang mereka perlu ambil. For example, CPA, Malaysian Institute of Certified Public Accountants, established in 1965, sole professional accounting body in Malaysia, provide training and sets professional examination. So, kita tahu CPA, MIPA, so dia punya, ni kita panggil tu, sijil dia adalah CPA lah. Right? Chartered Public Accountant. Okay. So Chartered Certified Public Accountants ni sama macam ACCA SIMA. Kita biasa dengar ACCA SIMA. Right. Means iaitu adalah professional certificates ataupun professional accounting certificates offered by ACCA SIMA. Ada juga dekat Malaysia kita ada satu iaitu CPA Malaysia. CPA ni ada kat mana lagi? CPA Australia adalah beberapa negara yang mengiktiraf CPA. Okay, so di Malaysia kita panggil MIPA, Malaysian Institute of Certified Public Accountant. Okay, MIA. So MIA is a regulatory bodies. So what is different between regulatory dengan professional bodies? Regulatory bodies ni adalah satu badan yang bila kita sebut regulatory, this one dia provide undang-undang, law, akta yang berkaitan dengan perakaunan. They set the rules and regulations for accountants in Malaysia. Okay. Now, functions of MIA is to oversee development and growth of the accounting bodies, also conduct training and courses for members to ensure they remain with developments in the profession. Okay, so MIA dia tak provide professional course and examinations, right? Dia cuma training and courses conduct mainly for training. Okay, walaupun dia provide courses, dia lebih kepada penerangan. Dia bukan memberi, kita panggil apa tu, memberi ujian, tapi dia lebih kepada penerangan. Okay, dia provide bengkel-bengkel, for example. Contoh pada tahun
tak ingat bila, 2016 ke dilaksanakan GST, dan pada masa itu ada bengkel-bengkel yang diadakan oleh MIA dalam memberi penerangan berkenaan dengan GST. Okay, dan kaedah-kaedah perekodan dan sebagainya. Cuma dia tak provide professional certificates. Dia tak provide examination on GST, tapi lebih kepada penerangan dan latihan. Itu fungsi MIA. Right? For CPA, MIPA, dia sama macam sama macam ACCA, provide professional examinations. And then once you pass the examinations, work 2 years in the accounting field, industry. Okay, cuma tak boleh masuk bidang pendidikan lah. Kalau macam saya ambil CPA, MIPA, kemudian saya sambung mengajar dekat sini, so tak ada value lah. Saya tak dapatlah title CPA tu. Saya kena bekerja dalam bidang perakaunan, means masuk dalam industri, kerja dekat swasta, baru dapat title CPA. Alright. Okay, sama macam ACC, ACMA lah. Right, so they provide professional examinations. Okay, ICA Malaysia, Institute of Commercial and Industrial Accountants Malaysia, ICIA, formed on 9 September 1980 under the Societies Act 1966. The functions for ICA Malaysia is to represent, promote, advance, and protect the interests of all commercial and industrial accountants. And then the last one is MASB. Malaysian Accounting Standard Boards are a statutory body that establish financial reporting standards in Malaysia. So MASB ni, dia provide satu standard yang harus diikuti oleh semua organisasi dalam penyediaan pelaporan kewangan. This one you will learn in semester 6. Semester 6 esok kamu akan belajar apa yang di provide oleh MASB. Dipanggil sebagai MFRS, Malaysian Financial Reporting Standard. So Malaysian Financial Reporting Standards, dia fungsi dia sama macam kamu belajar law lah. So dia ada dia punya framework, dia ada dia punya kaedah, dan dia ada dia punya arahan. So dalam menjadikan penyata kewangan, kita tak boleh simply ikut kita punya acuan. We have to prepare financial statements as stated by MASB. Okay, stated by MASB in MFRS, Malaysian Financial Reporting Standard. Right? Okay. Right. Branches of accounting, we have costing, management accounting, financial accounting, auditing, taxation, public sector of government agency accounting, and then forensic accounting. So ini adalah cabang-cabang perakaunan. Saya kira mungkin kita dah belajar dalam FA lagi, maafkan saya, prinsip perakaunan. Right, costing and management accounting, dia lebih kepada perakaunan cost dan juga perakaunan pengurusan. So what is the difference between financial and management accounting? So management accounting, dia menyediakan maklumat-maklumat berkaitan dengan pengeluaran, costing dan sebagainya. Fokus dia kepada management. Okay, dalam bidang costing dan management accounting, dia tak buka maklumat ini kepada orang awam. Differ from financial accounting. Financial accounting ni adalah apa yang kita belajar sekarang ini. How to prepare, how to record into account, journal, ledgers, and then prepare financial statements. Okay, for costing, dia ada spesifik, kita panggil apa tu? Decision making process yang berlaku. For example, costing. Make or buy. Yang ni kamu akan belajar kemudian. You will learn, saya dalam semester 3. Make or buy, for example. Apa itu make or buy? Produk ini, untuk certain produk, inventory dia sepatutnya lebih elok dibeli atau dibuat sendiri. So yang mana satu lebih murah? Kaedah macam gitulah. Cost dia lebih rendah. Right? So itu management accounting dan costing. Adakah produk ini perlu diteruskan atau perlu dihentikan? Okay. Saya lupa nama dia dalam bahasa Inggeris. Make or buy. Produce or bukan produce or stop, tapi kaedah begitulah, diteruskan atau lupuskan. Contoh, kalau kita tengok dalam pasaran Malaysia ni, ada certain kereta, kita ambil Honda lah, Honda, ada certain model yang dihentikan.
Kemudian dia perkenalkan satu model yang lain. For example, Honda Jazz dihentikan production dia dekat Malaysia. Digantikan dengan City Hatchback. Okay. Kemudian BRV 7-seater segment MPV di Malaysia dihentikan, digantikan dengan WRV mini SUV. So untuk membuat keputusan begitu, dia melibatkan management accounting. Adalah dia punya rational dia sebenarnya, based on cost, based on market segmentation dan sebagainya. Okay. Auditing, taxation, alright. Selain daripada public sector dan juga forensic accounting, starting from costing sampai auditing, kamu akan belajar semasa kamu meneruskan diploma ni lah sampai semester 6. Right? Sampai taxation. Taxation juga kita akan belajar dalam diploma ni. Cumanya government accounting dan juga forensic accounting ni akan belajar masa degree nantilah. Once kamu sambung degree, kamu akan jumpa dua part yang ini. Cuma untuk forensic accounting ni dia lebih kepada alamak, saya lupa lah perkataan tersebut. Tapi yang ini kamu boleh pilih untuk ambil ataupun tidak. Forensic accounting, public sector ni yang wajib ambil lah. Okay, yang ni kursus teras, yang ni elektif. Forensic ni elektif. Boleh pilih nak ambil ke tak. Zaman saya lah, zaman sekarang tak pasti. So, okay, and then let's go to financial statements. So what is financial statements? Formal records of the financial activities of business. Okay. So formal records, this is the clue. Formal records of financial activities of business. So what are the formal records involved? Statement of financial position, profit or loss, financial positions, cash flow, and the changes in equities, and then notes to the account. Okay. So yang ini, semua item ini kita akan belajar dalam, kita akan belajar masa FA. Okay. Cumanya yang pertama, FA1, you will learn profit or loss and financial position. Okay. Kemudian masuk FA, berapa kita akan belajar tentang cash flow. Statement of cash flow. Right. And then, statement of changes in equity cash flow. Bukan FA1 rasanya. Statement of changes in equity. This one, yang ini masa semester FA4. Kalau saya tak salah, changes in equity. Okay, cash flow pun ada masa FA4. Alright. Begitu. So, daripada FA1 sampai FA5, kita akan belajar semua item ini. Cumanya dia ikut peringkat lah, bukan kamu belajar serentak. Alright. So, for FA1, we will learn profit or loss and then financial position. Okay. So, statement of profit or loss shows how much the business earned during the period of time, income and expenses. Statement of financial position shows what the company has and what they owe to a certain date with the ownership interest. So the main difference between statement of profit or loss and statement of financial positions are the element involved. Profit or loss hanya melibatkan income and expenses, while statement of financial position involve only assets, liabilities and equity. So jangan mix up. Dua ni jangan mix up. Okay, statement of cash flow present the movement in cash and bank balance over a period. So statement of cash flow, dia akan tunjukkan transaction yang kita record dalam statement of cash flow only involve cash transactions yang melibatkan bayaran secara tunai, regardless of accrual basis. Dia tak pakai accrual basis. Statement of profit or loss dan juga financial position, kita prepare based on accrual basis. But for statement of cash flow, prepare based on cash basis. Means item cash saja kita akan record dalam statement of cash flow. Statement of changes in equity present the movement in owner's equity capital over a period. So statement of changes in equity dalam FA1 kita tak guna sangat lah sebab kita dah record berkaitan dengan equity tu dalam part modal, capital. But for company, statement of changes in equity ni dia akan tunjukkan pergerakan share. Okay, sebab kadang-kadang ada share yang kita jual, ada share yang kita beli. So ada dekat situ. Yang ni kita akan tengok masa FA3, starting FA3 kalau saya tak salah. Or FA4.
Okay, and then notes, summary of significant accounting policies and other explanatory notes. So this one you will learn in FA4 and FA5. So notes dia lebih sinonim dengan company. Sebab kenapa notes ni banyak untuk penyediaan company account? Sebab company account dia ada banyak transaction anak-anak dia. Okay. Statement of financial position and statement of profit or loss dia hanya tunjuk summary. Summary ni means kita tak letak semua item dekat dalam tu for company punya account lah. Kita tak letak semua item dekat situ. Right? So dia akan tunjuk summary saja. Untuk perbelanjaan item, for example, expenses. There are two types of expenses. Ada dua expenses kat situ. Selling and distribution dan juga administrative. Tapi dia hanya tunjuk summary total. So notes to the account prepared untuk tunjukkan apa kita panggil sebagai apa tu? Detail untuk administrative expenses, for example. So apa yang ada dalam administrative expenses tu? Item-item dia yang ada. Kaedah begitu. Okay. Now this is the kita panggil apa tu? Format for statement of profit or loss. Okay. Yang ni saya percaya kamu dah based on your answer for my survey. So majority ada ambil prinsip berakaunan. So saya rasa yang ini kamu dah familiar lah berkaitan dengan format. So this one is format for SOPOL, Statement of Profit or Loss for the year ended, bla bla bla. Okay. Apa yang membezakan antara prinsip berakaunan dan juga FA1? Language, itu sahaja. Tetapi format dia masih sama. Kenapa formatnya sama? We follow MFRS 101, Presentation of Financial Statement. So dalam MFRS 101, dia dah bagi standard format. So we have to follow the standard format. In order to prepare financial statement. So ini adalah format untuk FA1. Salah. So ini adalah format untuk SOPOL. And this one is format for SOPI. Okay. So nanti kita akan buat sama-sama lah untuk part yang ini. Alright. So dalam kita kena clear betul-betul masa chapter 2. Okay. And then kalau kita tersilap kelaskan account dia, kita akan tersilap sediakan SOPOL dan juga SOPI. Alright. Okay. Careers in accounting. So yang ini sebenarnya saya tak perlu terangkan sangat lah. Alright. So yang ni kamu boleh baca part yang ini. Cumanya careers in accounting banyak. Okay. For accountants, kita adalah orang pertama yang akan hire apart from HR lah. Okay. Accountants adalah orang pertama yang akan digajikan dan antara orang terakhir yang akan diberhentikan. Let's say kalau company itu gulung tikar, dia tak akan berhentikan accountant dulu. Dia akan berhentikan clerical employees dulu. Kerana accountants ni antara yang last lah. Kenapa? Sebab melibatkan penyediaan hal-hal kewangan dan juga sebenarnya yang kita tak nampak adalah for decision making. Decision making macam mana? Accountants have to prepare reports. Several specific reports yang berkaitan dengan hal-hal kewangan syarikat, and then management akan gunakan maklumat-maklumat tersebut untuk buat keputusan. Tu kaedah dia. Right? Okay. Yang ini you just boleh baca. Ini boleh tengok lah. Tapi tangga gaji ini pada tahun 2011 tau. So akan datang sebenarnya semakin akan datang tangga gaji ni akan semakin meningkat lah. So ini yang lama punya. Yang ni memang sangat lama punya lah. Dah 13 tahun dah berlalu. Alright. So business organization, type of business organization, we have sole trader or sole proprietorship, partnership, company. Okay. Company, we have privately limited and public limited company. Okay. Now, in FA1, we will learn sole trader or sole proprietorship. Okay. For sole proprietorship company, this one owned by a seller. Owned by one person. Sole proprietorship, nama pun sole. Single.
Sampai mati single. Atau konsep dia. Single sampai mati untuk sole proprietorship. Means only one owner. In case kalau owner ni meninggal, maka perniagaan tu terbubar dengan sendiri. Tapi ada juga perniagaan diteruskan oleh anak-anak. Macam mana kaedah dia? Registered. Daftar balik. Perniagaan tu boleh didaftarkan semula. Boleh kekal nama dia, boleh didaftarkan semula dengan owner yang baru. Tu kaedah dia. So anak dia akan take over. Means tukar nama owner sajalah untuk sole proprietorship. Okay? But when we talk about sole proprietorship, everything regarding the business, satu, modal adalah modal owner. Dia ikut dia lah, dia nak buat pinjaman ke apa ke dan sebagainya. Tetapi hanya modal dia yang terlibat. Dia tak boleh minta modal daripada orang awam to sole proprietorship. The drawbacks of sole proprietorship is unlimited liabilities. Means in case if your company wound up ataupun gulung tikar lah. Wound up ni means bahasa lembut untuk gulung tikar atau company bungkus. So, harta-harta milik pemilik, owner akan diambil untuk bayar hutang. Okay. And then tax, income tax yang dikenakan adalah income tax owner, individual income tax. Income tax, dia tak ada cukai perniagaan untuk sole proprietorship. Dia hanya cukai pendapatan individu saja. Right. Apa-apa tindakan undang-undang ke atas perniagaan sole proprietorship akan terus kepada owner. Right. Dia tak akan, dia bukan satu separate entity lah untuk sole proprietorship ni. Dia masih lagi berkaitan dengan owner. Okay, yang kedua adalah partnership. So partnership, based on the name, partnership means owner of the business is more than one. More than one means start with two. Dia bermula dengan 2 orang. Up until 20. Maximum 20. Okay, so partnership boleh jadi 2 orang, boleh jadi sehingga 20 orang. Itu partnership. Okay. Advantage of partnership, bila kita berbicara tentang modal, maka modal dia akan lebih banyak lah berbanding sole proprietorship. Sebab owner lebih daripada satu. So kalau kita ada 20 owner, setiap owner invest RM10,000, maka kita dah ada RM200,000 modal. Begitu konsep dia. Alright, kalau sole proprietorship tadi, owner invest RM10,000. RM10,000 je lah modal dia. Okay. Still, these types of business have unlimited liability. Means kalau company gulung tikar pun, business partnership ni gulung tikar pun, still owner business kena bayar kepada creditors. Okay. And then the last one is company. So company, separate legal entity, means company dengan owner terpisah. Okay. So apa-apa transaksi yang melibatkan company terpisah daripada owner. Sama ada bersifat baik atau bersifat buruk. Okay. Means company itself, dia adalah satu entiti yang berlainan. Entiti yang lain. So company tu umpama macam macam satu manusia lain lah. Itu konsep dia. Okay. We have two types of company. Privately limited and public limited company. The main difference between privately limited and public limited is in term of shareholder. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, yang pertama. Both companies are owner more than one. Means bermula dengan 2. Okay, for privately limited company or private limited, sendirian berhad, owner 2 to 50. 2 hingga 50 orang. Itu kaedah owner untuk privately limited company. Okay, 2 hingga 50 orang. Means maksimum 50 lah. And then privately limited company, dia tak boleh offer kepada orang luar, orang awam. Normally shareholders in privately limited company, limited tu family members or kita panggil, kalau macam company tu dia dibentuk berdasarkan kepada partnership sebelum ni, maka partners, business partners. Right? Contoh macam kalau kita tengok Mega Holding, drama Mega Holding tu kan. So dia punya
shareholder dia siapa? Anak, menantu, itu konsep dia lah untuk privately limited company. Okay. Limited liability. So what is limited liability? So liability terhad kepada shareholdings. Shareholdings ni macam mana? Contoh, macam dia pegang share, dia invest untuk pegang 30% share sebanyak 500,000. So dia punya liability terhad 500,000 tu sajalah. Okay. Terhad kepada jumlah share yang dia subscribe. So, kalau dia invest 500,000, sampai 500,000 sajalah. Let's say, hutang company tu, bila dia gulung tikar lebih 2 juta contoh. So, dia tak kacau untuk owner punya harta. So, dia akan burn 500,000 tu sajalah. And then macam mana nak cover? Aset-aset syarikat akan dijual lah untuk cover hutang. Alright, tu kaedah dia. Public limited companies, owner ni adalah shareholder. Shareholder tu adalah owner. Okay, so owner for public limited companies is 2 to infinity. 2 hingga infinity. Kenapa infinity? 2 to infinity and beyond. Buzz Lightyear. So infinity means dia tak ada had. Okay, cumanya ownership shareholder dia terhad kepada jumlah share yang ada. Let's say share yang dia offer kepada market 8 juta. So terhad kepada 8 juta ownership sajalah. Bukan 8 juta tu 8 juta orang, tak. Sebabnya shareholder ni kadang-kadang dia akan pegang mungkin satu lot, lebih daripada satu lot. Let's say kalau satu lot tu 1,000, kalau 8 juta tu hanya boleh dipegang oleh 8,000 orang. Ya, 8,000 kali 1,000, 8 juta. So, penduduk Malaysia ada 30 juta contoh. So, sikit saja sebenarnya. Tapi kenapa dia kata infinity? Sebab dia tak ada had jumlah orang. Kalau setiap orang tu subscribe RM1, satu share sahaja. So, ada 8 juta shareholder. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah untuk public limited company. Cumanya, untuk jadi public limited company, syarikat awam berhad, dia kena melepasi requirement daripada Suruhanjaya Commission Security lah. ACC, daripada ACC. Suruhanjaya Security Malaysia. Ya, SSC. Dia lepas daripada tu, dia dapat masuk dalam bursa, baru boleh offer kepada, baru boleh upgrade kepada public limited. Okay, public limited companies can offer share to public. Bila nama dia public limited, public, so boleh offer kepada public. Means dia hanya iklankan and then berserta dengan prospectus and then orang awam akan beli share dia. Right? Kelebihan public limited compared to privately limited, for public limited company, we have infinity access of funds. Infinity access ni macam mana? Kalau dia nak tambah modal, if they want to raise the capital, they only issue share to public. So public will subscribe their share. Okay. So bila public subscribe, of course lah shareholder akan bertambah. Tapi sebenarnya pertambahan shareholder ni dia tak memberi kesan sangat kepada bisnes. Sebab apa? Dia tak kacau management. Dia tak kacau management. Shareholder hanya ada hak untuk dapat dividen saja. Okay. Dia ada hak untuk mengundi, tapi kalau share yang dia pegang tu minority, dia tak boleh ubah apa-apa. Unless kamu pegang majority share dalam company, and then kamu boleh set lah. Kamu boleh undi diri sendiri untuk jadi management, and then boleh ubah perjalanan syarikat. Macam gitulah. Right? Okay. So, yang ni boleh baca, saya kira. Karakteristik tadi sedikit saya dah bincangkan. Cumanya, apa yang perlu kamu beri tumpuan adalah yang pertama, in term of ownership, and then registration, and then akta yang terlibat. Okay. And then main difference adalah in term of kita panggil liability. Okay, main difference dia yang ini. Alright, sole trader and partnership, unlimited liability, while privately limited companies and public limited companies are limited liability entity. Okay. Right, so this one, yang ni kamu boleh baca lah. Part yang ni, dia tak terlalu tekankan sangat. And then nanti saya akan provide dengan apa tu?
latihan-latihan lah. Saya akan cari soalan-soalan daripada set final. Right. Okay. Baik. So, itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam chapter yang kedua, uh, iaitu uh, apa tu, kita akan buat double entry punya sistem lah. Alright. Okay. So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.